To su Balkanci. Prvo sve uradiš i onda na kraju kad popizdiš, kad više ne možeš, onda čitaš za pusto. Dobrodošli nazad u Crnu Goru. O, baš je jak. Naša druga zemlja od 6 koje će Vesna posjetiti u ovoj seriji. Kada ljudi misli na Crnu Goru, obično misli o Budvi, Tivtu, Kotoru, ako ne to, onda Dumitura ili možda Podgorici. Ali u ovom videu želim da vam otkrijem mjesta u Crnoj Gori koje ljudi često preskaču da bi išli na more. Uživajte u trećoj epizodi Putovanja po Balkanu Vespom. Ovo je prvi put imam nekoga sa kim da putujem. Ponuli smo pola kuće sa nama. Ovo je najjači. Bukvalno pola kuće. DJI, dron i i GoPro. Hoću sve da spakujem sve. Ćao. Pre mjesec dan sam pala u Kruševcu, tako da sam kupila plaster za nju, za povredu. Sad smo spremni za put. Čekaj, u posljednjoj epizodi si bila na Staroj planini i sada je mjesec dana kasnije. Dajte mi tačno minut da objasnim. Posle ove ljubavne priče na Staroj planini, vozila sam se nazad u Kragujevac, kroz kišu. Sreća da sam imala Žarka. Morala sam da žurim nazad da odletim u Paris. And I have to tell everyone that we invited her here and interrupted her from her tour all over the Balkans on her cute little Vespa. Pa tu nije bila šteta, jer posle naše male prezentacije Srbija je postala domaćin Expo 2027. Posle toga napravila sam kratku turneju po Balkanu kolima. I onda nakon su u Grčkoj. Ejipa oti, mada, liga, elinika. Jesi naučila brojeve? Dobro, nema veze, oprostila sam ti, si mi simpatična. Baš mi nadosi ovi časove Grčkog sa Katarinom. I Vesna je išla na servis sa Vespom klubom Kragujevca. Hvala Ivane. I sada smo se vratili u sadašnjost. Sad smo spremni za put. Sjećam se kada je vožnja od Beograda do Nikšića bila velika stvar. Ali znate šta se dešava kada stalno pomerite svoje granice? Vaše granice postaju dalje. I tako i razdaljine koje pređete Vespom. Jučer smo vozili 150 km, ili ne, 137, tako nešto. Nije bilo ni teško, ni naporno, sad je avgust, ne pada kiše više. Prvi dan nije ništa svet. Iako je Žarko naišao na problem sa kolima. Šta se desilo? Ne znam još uvijek. Ne radi klima. To je sve što znamo. Žarko je odradio celo putovanje bez klime. I dok smo Vesna i ja čekale da mu poprave auto, dobila sam poruku od prijatelja. Sava je isto na Zlatiboru. Ide na Aldu Bojanu. Cool! Ja idem za Mojkovac. Stigli smo u Crnu Goru! Hranu. Ove je reka Lim. I Vespa čeka za ručak. Šta je smešno? Ti si smešna. Zašto sam smešna? Došla sam na granicu. Pitali su me za dozvolu. Ja kažem, ma nema dozvolu. Ove 50 kubika. Došli smo iz Beograda. I on je počeo da se smeje. Čovjek ima miliona pitanja za mene. Odakle si, koliko dugo učiš srpski, da li imaš muža. I zašto izgledam kao kineskinja. Putovali smo preko granice do Mojkovca. Ovo je bio prvi put da kampujemo na ovom putovanju. Ali problem je bio, nikada to ranije nismo uradili. Čekaj, ovo je ulaz, je li tako? Ne, ovo nije ulaz. Jest, ulaz. Srećom, vlasnik kampa je bio tu da nam pomogne. A mogli ste vi večeras ovdje da spavate, ne dižete vaš šator? Mi moramo da naučimo. Ovdje ti je najbolje. Zapravo su nam njegova deca pomogla. Ovdje je ovo šator za 4 da ga sklapa. Ma sad je 5. Da. On nam je dao pivo. Za pivo? Biće zanimljivije ako se napijemo. Da, je i to od pomoći. Ali se drži, mikrofon si mi nabila. Ubiću ti. Još mnogo veliki još sad. Kokoške su bili veoma zainteresovane za naš rad. Da, ćemo biti komšije večeras. Da, smo se mi već vidjeli negdje oko mog putovanja, ne? On je zapravo mislio na bijelo polje. Neko mi je dao njihov kanut da probam i slikao se sa mnom. Jesi sigurno da želiš ponovo da kampuješ? Počeo si da znuješ. Počeo se da plače. Si dalje. On izgleda kod ima 3 predsoblja. Sada se čita u porodicu.
Treba će nam za 5-6 godina. Ovo je sve i dalje u Vis. Jao, šta si vidjela u putu? Da, drugi korak. Pa da, vođe, ali to da bude. To su Balkanci. Prvo sve uradiš i onda na kraju kad popizdiš, kad više ne možeš, onda čitaš u pusto. Ovaj šator smo namestili pola sat i konačno liči na nešto. Ti listi, ti i ja u Sloveniji, samo si pokrijem ovdje. Kako bi trebalo, da? Sad smo gledali u pusto kad smo vrlo završili. Koje je moje pivo? Ono je bez bube. Uspio si. Vrlo. Sa još 6 pomoćnika. Kako ćemo ovo namestimo sami? Čitat ćemo uputstvo i doći ćemo 7 sati ranije u kamp. Znači šator ima 27 kvadrata. Ljudi, da nije vas, ja bi na kraju ušao u kola, spavam i to je to. Lezi u Vespu i spavaj. Ovaj kamp je koštao samo 10 eura dnevno za nas dvoje i naš šator. I ima sve. Sa hobitskim kućama, drvenim kolobima, džakuzi, bazenom, glamping šatorima. Ima i domaću hranu, rakiju i njihov najzanimljiviji i najdraži smještaj, ova kućica na drvetu. I nalazi se odmah ispod početka planinske staze koje smo naravno koristili. Ali malo smo se izgubili. Odvezli smo se Vespom do centra grada da razgledamo i saznali da je Mojkovac popularna destinacija za rafting. Iako smo većinu vremena proveli u kampu i roštiljeli sa našim domaćinima. Od svih kampova koje smo posjetili na našem putovanju, ovo nam je bio naš najomiljeniji. Hvala još jednom našim domaćinima. Nadam se da ćemo moći da se vratimo za zimsku sezonu. Vesna, je li si putna? Moramo da krenemo. Imamo puno da se vozimo danas i da stignemo u naš prvi glavni grad SFRJ. Hello, the weather is sunny. Look up, oh what a clear day. Sparrows flying happy over me. Verovatno očekujete da ja ću da vas vodim na neke baš skrivene mjeste u Crnoj Gori. I nalazim se na baš posebnom mjestu koji se zove Stari put do Podgorice. Ovo je naš kuvar. Kuvar, vozač. I još po nešto. I seci to u montaži. Moja navigacija mi je dovedla na autoputu koji ne smijem sa Vespom 50 kubika. Zbog toga sad moramo još sat vremena da vozimo. A prvo moramo da napravimo pauzu za ručak. Evo, šta sve stane u jednu Vespu. Djelo je kao da prodaješ benzin 90-ih. Nafta, jeftino. Ne trebamo. Šta bih sad poslao da jedem? Sladoled. Da, i palačinke. Kako ti imaš toliko ribe? Pojela si moje 100%. Nisam. Kako? Ti uvijek jedeš brže. Uživam. No da, znam kako ti uživam. U hrani, samo da ima mnogo. Izgleda da je na sredu putu popularno mjesto da jede sardine. Neko je došao pre nas. Skupali smo i njihove i naše sardine. Mislim da je dobar trenutak za dremku. Nažalost nije. Moramo da vozimo dalje. Ovo je koliko mi je ostalo gorivo. Imamo dovoljno možda do Podgorice. Imamo još 15 km. Srećno, Liz! Ponekad Žarko vozi ispred i ponekad ja. Bar je ovaj put mnogo lep. Ćao, kravo! Na putu ima dosta delova koje imaju nikakve barijere. Samo da ne padnem na levoj strani. Hej, našla sam pumpu! Konačno! Ostalo mi je samo još malo. To je to? Žarko me žuri zato što želi da kupi sladoled. Nirvana! I sada možemo da krenemo u Podgoricu. Hello, the sun is shining through trees. Rays are sparkling. I feel happiness all around me.
se da ste uživali u trećoj epizodi i imali ste priliku da upoznate i Žarka. Sad radimo zajedno. Ova saradnja ima mnogo smisla zato što njegov rad je inspirisano Srbijom i moj rad je inspirisano Srbijom. Tako da saradnja ima mnogo smisla. Ako kupite njegov rad, podržavate i moj rad. Do 27. novembra imamo popust 20%. Možete pogledati njegov rad na Instagramu i da naručite preko DM-a. To može i za Srbiju i za inostranstvo. Pogledajte njegov rad, pošto ja sam sigurna da će vam nešto sviđati. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Ili u međuvremenu na Instagramu. Ćao!